शेष में कौटी छिड़ुची हुंका रही 12 हाथर हुंका बर्तमान छिड़ी छिड़ी माटर मिसीगला बलराम गादी। तेज आम आसिक से पीठ में पहुँची जाइचु बोले नृसिंह बलुक स्थान स्थल रे हे बटी लीला समाधि जगरे रही देखी प्रभु खेला कहीं ये हुंका हूँ साधारण हुंका नुह ये समाधि पीठ में 5टी जिनस बहुत गुप्त अच्छी तुम्भे मोर नाथ मोदीय सामंत तुम्भे मोर नाथ मोदीय सामंत करुथिबी जपा माड़ी। तेबे दर्शक बंधु जहाँ मालिकार अनेक ग्रंथ प्रमाण दिए जहाँ आम आगुरी कहीचु कान्हुआ एटार खुलासा करते गोटे जगार बढ़ुची गोटे जगार जलुची गोटे जगार शुभुची गोटे जगार छिड़ुची। तेबे कौन कौन से सब जगह जलुची कौटी जलुची आमर जगतसिंहपुर जिलार जो रही मालिका बंध स्थान से रही ध्रुव तपस्या स्थली से धरतंगड़ जंगल भितर अच्छी से कहीं केते अनादि कालरू गोटे यज्ञ गोटे कुंड यज्ञ कुंड भाई गोटे कुंड रही निआ जली चली 1979 बात्या से निआ को लिभि पारि नथिला सेटा जलुची। तेबे आउ गोटे जगार कौन हो गोटे जगह शुभुची कौट शुभुची ना कटक जिला जो रही किशननगर तारी पाखे अच्छी गोटे मालिकाबंध स्थान से गिरधारी कोर्ट से गोटे अच्छी छोटिया गोटे गर्त अच्छी से शुभुची। तेबे आउ गोटे जगह अच्छी से नेमाल गादी अच्युतानंद दास साधना पीठ नेमाल गादी सेठी बढ़ुची कौन बढ़ुची जहाँ मालिका प्रमाण दिए बर ओहल छुईब गादी आ मिलिब जुग शेषर संकेत शेष में कौटी छिड़ुची हुंका रही 12 हाथर हुंका बर्तमान छिड़ी छिड़ी माटर मिसीगला बलराम गादी। तेज आम आसिक से पीठ में पहुँची जाइचु सांगे जोड़ी कान्हुआ बाबा आप स्वागत करुच्ची। जय जगन्नाथ जय पंचसखा। प्रथम आपण ही खुलासा करते गोटे जगह जलुची गोटे जगह शुभुची गोटे जगह बढ़ुची गोटे जगह छिड़ुची। तेज जो छिड़ुची जो हूँ बलराम दास गादी तेज आम से जो उई हुंका जो आज तार अस्तित्व ना से पहुँची जाती तेज कौन लेखा अच्छी मालिका कौन प्रमाण दे से विषय कह आमर भक्त मान आसतु बाबा मु आज आमर सत्यवंत यूट्यूब चैनल को कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची आमर पुराना चैनल जहाँ पुराणर कथा पुराणर कथा एवं भगवान पंचसखा लीलार तत्व को आज सारा विश्व में पहुँचे मालिका दर्शन मालिका तत्व पंचसखा मार्ग सनातन धर्म मूल कथा आपण को अनेक बार कहुई गोटे जगह जलुची से हूँ धंतरगढ़ जगतसिंहपुर जिलार धंतरगढ़ ध्रुव तपस्या क्षेत्र एवं आउ गोटे क्षेत्र हूँ शुभुची से हूँ किशननगर गिरधारी मठ आउ गोटे स्थान जोटा समाधि आमर बढ़ुची नेमाल जो महापुरुष अच्युतानंद पीठ नेमाल गादी पद्मवन सेटा से स्थानटा बढ़ुची एवं आज आम जो पवित्र मार्गशीर मासरे पहुँचे ये महापुरुष समाधि पीठ ये समाधि पीठ में आप देखु बलराम दास समाधि पीठ जोटी आपण मान को आगुरी भिडियो कही जुग संकेतर खेल यही स्थान देखते यहाँ गोटे हुंका ये हुंकार देखिए उई ना आप प्रायतः देखिए प्रत्येक हुंकार सब उई था किंतु ये विशेषत्व ये हुंका गोटे 12 हाथ था। अच्छा यहाँ थिला 12 हाथ माने पाखापाखि 12 फुट थिला से क्रमश छिड़ी छिड़ी आसिक ये जगह पहुँचले। अच्छा अच्छा महापुरुष ए संबंध कहते कौन कहते बोले नृसिंह बलुक स्थान स्थल रे हे बटी लीला समाधि जगरे रही देखी प्रभु खेला अनंत बट तही परे स्थान रही गोप्य हुंका चारि पक्षे रही पुणी नृसिंह बट ये आगुरी ये नृसिंह को ही दर्शन करते सेठी आपण बलराम दास ये गोटे बारण आमर अच्छा दक्षिणेश्वर महादेव जो दक्षिणेश्वर महादेव रे बलराम दास को शेष समय जो लक्ष्मी पुराण लिखिले शेष ग्रंथ जो लक्ष्मी पुराण लिखिले सुदशा व्रत ओडिशा रे केवल सुदशा व्रत आपण केवल ही लक्ष्मी पुराण प्रमाण दिए ये हूँ बलराम दास पीठ यही बलराम दास पीठ रे महाप्रभुंर समाधि पीठ रे आम आज पहुँचे जो स्थान रे आज छिड़ुची हुंका ये हूँ नृसिंह हुंका ये श्वेतनाग जगिंट ये धला नाग रही। अच्छा अच्छा महापुरुष कहते
ନାଇଁ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଛି। ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? 1997 ମସିହାରେ ଆଚ୍ଛା ଆମର ଗୋଟେ ସୁଧର୍ମ ମହାସଂଘ କରୁଥିଲୁ। ସୁଧର୍ମ ମହାସଂଘରେ ଆମର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଠି ଗୋଟେ ହଉଥିଲା ଗୁଜୁରୀ ରାସ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ରାସ ସମୟରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ନାଗ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମର ଏ ପଙ୍କଜ ଭାଇ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଏବେ ବି ଅଛି, ନାଗ ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ କଳ୍ପ। ଓମ୍ ବ୍ରାଙ୍ଗ ବ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ରୁଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରାୟ ନମ। ଆଚ୍ଛା ଓମ୍ ବ୍ରାଙ୍ଗ ବ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ରୁଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରାୟ ନମ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋମୟରେ ଆଣିବେ, ଏଠି ଗୋବରରେ ଲିପିବେ। ତାର 21 ଦିନ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି। ସେ ବ୍ରତରେ ଅଭିଷେକ କରି କୁଶଭଦ୍ରାରେ ତର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠି ଶେଷଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାହିଁକିନା ଏଇ ହୁଙ୍କା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ହୁଙ୍କା ନୁହଁ। ଏଇଠି ସମାଧି ପୀଠରେ 5ଟି ଜିନିଷ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମନା ଅଛି। ଆଜି ହୁଙ୍କା ଆମେ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମଶିଳା ଅଛି ଏଇଠି। ବ୍ରହ୍ମଶିଳା କ'ଣ କ'ଣ ସେଟା? ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ତ ସବୁବେଳେ ବଳରାମ ଦାସ ଟେରି ଟେରି କହନ୍ତି ନା। ହଁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଟେରି ଟେରି କହନ୍ତି, ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତ୍ୟହ ମାନେ କୁଶଭଦ୍ରାରେ ସ୍ନାନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ କହନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି, କାହିଁ ତୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତେ ଭୋଗ କରୁଛୁ? ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛି ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ତୋର କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ? ଇଏ କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁଏ। ନା ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତୋର କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲା ସିଏ ପରା ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ତୋର କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ? ଇଏ ସେଇଠି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଥିଲା, ଟେରି ତୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବୁ? ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ଏଇଠି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ସେଇଠି ରାଗିଗଲେ, କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରେ କେହି ଆଉ ମାଆକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବଳରାମ ଦାସ କହିଥିଲେ ତୁ ଟେରି ଜାଣିପାରିବୁନି ସେ କଥା। ସେଇଠି ଅଭିଶାପ ଦେଲା, ଆରେ ବଳିଆ ତୁ ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ଏତେ ତୁ ଇଏ କରୁଛୁ, ଏତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ତୁ କିନ୍ତୁ ଅପନ୍ତରା ରାଇଜରେ ଏଠି ମରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ସମହରା ପଟରେ ମରିବୁ, ସମହରା ପଟରେ ମରିବୁ। ସେଇଆ ହେଲା। ଶେଷ ସମୟ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଆସିଲା। ଶେଷ ସମୟରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଜି ବଳରାମ ଦାସ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଠି ଉଗାଳ ଚଉତିସା। ଗୋଠି ଉଗାଳ ଚଉତିସା। ଆଚ୍ଛା ସେ ଗୋଠି ଉଗାଳ ଚଉତିସାରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେ ସେଇଠି କାନ୍ଦିକି କହୁଛନ୍ତି, କରୁଣା ହେ ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ପଦେ ଅଳି, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ନାଥ ମୋଦିୟ ସାମନ୍ତ, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ନାଥ ମୋଦିୟ ସାମନ୍ତ, କରୁଥିବି ଜପା ମାଳି, ମଣିମାହେ ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। মরণ কাଳରେ দর্শন দেব, কলা মুখ কলা କାର, ମଣିମାହେ ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମଣିମା, ମୋର ଶେଷ ସମୟ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଜିଗଲେ ଭାବ ଅଶ୍ରୁ ଝାଳ ବହିଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠି କହିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଆଜି ବଳିଆ ପାଖକୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ହେଇଠି ମୋର ତ ବଳିଆ ପାଖରେ କାମ ଅଛି ଆଉ। ନା କ'ଣ? ନା ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 କୋଶ ଭିତରେ 5ଟା ତୀର୍ଥ ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା, ରୋହିଣୀକୁଣ୍ଡ, ମହୋଦଧି। କହିଲେ ଇଏ ସିନା 5ଟା ତୀର୍ଥ ହେଇଛି, ଇଏ କୁଶଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ବଳରାମ ଦାସ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ 5ଟା ତୀର୍ଥ ଅଛି। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବଳିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ବଳିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେ, ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେତେବେଳେ ବଳିଆ ବସିଛନ୍ତି, ସେଠି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗରୁଡ଼। ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବି। ଗରୁଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ବୃଷଭ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଆଗରେ। ଏଇଠୁ 200 ମିଟର ହେବ ମହାଦେବ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁଠି ସମାଧି ଅଛି। ଗରୁଡ଼କୁ ଥୋଇଦେଲେ, ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଯେଉଁଠି ସମାଧି ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠି କହିଲା, ଆରେ ବଳିଆ ତତେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ତୁ ଅପନ୍ତାର ରହିଯାରେ ମରିବୁ, ମରିପାରିବୁନି। ସେଇଠି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ମା, ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ତତେ ଖଲି ମୁଁ କରେ?
ना तुम बलियाटे को मो बलिया बलराम दास मोर मोर प्राणर प्रिय मो भक्त को एत तुम ये कल तुम कौन कल मो ये बड़ भक्तटा को एमतिया कथा कहल ना माँ तते मु आज तात्सल्य करिबिनी आ सेदिन से तते टेरी कही जो जगन्नाथ और लक्ष्मी रहती सेटा हूँ मो वैकुंठ आ कौटी वैकुंठ अच्छे कि यहीटा परा मो वैकुंठ बाबा सेठी कोले नहीं आप देखिए जो बलराम दास को निंदा करथिले महालक्ष्मी सेठी कोले नहीं आज तो समय होलानी कहवाई सुदशा व्रत कौन 10टा गंठी कौन तो आशीर्वचन चली सेठी कोले नेले सेठी कहले माँ मु तोरी पाई आज एठी लिखिबी गोटे लक्ष्मी पुराण आपण देखिए सुदशा व्रत ओडिशा छाड़देले कौटी बाबू व्रत नहीं